नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया हाउस को जला दिया गया, इंडियन हाई कमीशन और शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी हमला हुआ। ये तस्वीर प्रोथोम एलो अखबार के दफ्तर की है, जिसमें दंगाइयों ने तोड़फोड़ की है और फिर आग लगा दी है। यह हिंसा हो रही है वहां के युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद, जिन पर शुक्रवार को हमला हुआ था और सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। हिंसा की आग में प्रमुख प्रेस संस्था जल गए तो यूनुस की नींद खुली और यूनुस ने शांति बनाए रखने की अपील की। তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে বিপ্লবীদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। আমরা এখন গণতান্ত্রিক উত্তরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। শহীদ হাদি ছিলেন এই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরবর্তী ধাপে সক্রিয় ভূমিকা রাখা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তার এই মহতী ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে গেল। তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায় আজ সমগ্র জাতির কাঁধে ন্যস্ত। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সবাইকে ধৈর্য, সংযম, সাহস ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে।